मॉर्निंग गुड मॉर्निंग केमती अच्छे सर बोलते मुझे भल अच्छी तो आज वीडियो बनाऊँगी यहाँ सकाल सकाल वीडियो बना तो भल लगला तो महुमाछी मैंने तार रस फुल रस संग्रह करने केमती गहली अच्छा बैक कैमेरा करके देखाबी फुल जगार अच्छा रस ना बहुत साउंड मुझे बैक कैमेरा कर देखिपे एत गुटे फुल अच्छी महुमाछी अच्छा अरे मुझे गले चुआ देवे नहीं तो देखुं तो ये अच्छा ये अच्छा उपरे भी अच्छा गादी है इे भी अच्छा देख देखुं तो पुणी एपटे भी अच्छा एपटे जी फुल अच्छे एपटे भी अच्छा हाँ होई चुने पादा खाऊंती मैंने गाई जाक ऐसा बलद घास सब चेहरे आनिदेवे नहीं खुआई था गछ लगे दीचु तो है गछ सब खाईदे बोले डर हमारा बलदरटा हमारा बलदरी अरे आने
Mana sama dahan? Dahan ya. ପାଠ ସରିଗଲା ଆଗ ତୋଷି ଗଲି ତାପରେ ଏବେ ଏଟା ଅଲଗା କରିବା ଏଟା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହ ନହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେବା ବାଚ ଭିତରେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହ ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କଲ ଆର ନାଁ ହେଉଛି ସାରୁ ସାରୁ ଦେଶୀ ସାରୁ ଏଟା ମୁଁ ଅଲଗା କରିବା ତାପରେ ଏରିଆ ସବୁ ମକା ଲଗା ହେବ ଏରିଆ ସବୁ ମକା ଲଗା ହେବ ହେଲା ଏରେ ସବୁ ଯେତିକି ଅଛି ସବୁ ମକା ଲଗା ହେବ ମୁଁ ହଳ କଲି 2 ଘଣ୍ଟା ହଳ କଲି ତ ଲେଟ୍ ହେଲା ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କଲି ଶାଗ ବୁଣିବା ବର୍ଡ଼ା ଶାଗ ନାହିଁ କି ସଜନା ଶାଗ କି ଶାଗ ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଶାଗ ଟିକେ ବୁଣିବା ଆଉ ସେ ଶାଗ ବୁଣିବା ତାପରେ ତାକୁ ମାଟିକୁ ଲେଭେଲ୍ କରିବା ଲେଭେଲ୍ କଲା ପରେ ମକା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭେଣ୍ଡି ସେମିତି କି ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବା ଆଇଲେ ଦେଖାବା ହେଲା ତ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଓକେ छोटे देखो ये तार हो बाड़ बांधा होता फिंग कार आड़े मका लगे कमेंट कर कहला आम आड़े भी टे मिसी आस मका लगाई है कि नहीं आम तो मका आज लगेबू तो बापा मका कि आना जाइंट तो गली ना मुझे जाता तो सुली ना से जो गली ना तो बापा गले मका कि आने मुंडा गाँव रू केजी केते अच्छी कि जाने देसी मका तो लगे था तो देसी मका भल होना देसी मका भल होना बोलिक हाइब्रिड हेल्ले लगाइबा बोलिक आम भाविचु से हाइब्रिड मका आनी जाइए तो हाइब्रिड मका आने आम लगाइबा देख ये सब हलदी ये सब हलदी गच जाक हलदी काढ़ी देले उपाड़ी देले हलदी आ ना बे सारू अच्छी उपाड़ी था सार कम अच्छे उपाड़ी अलग जगार चेंज करा बोले कौन नुआर लगा ठीक अच्छे नुआर लगा भल हम से जो किए मैंने सार चाष कर कमेंट कर कह ठीक अच्छे हो तो देखा आ माटी साइड कला बेला गोटे वीडियो नेबा मका लगा गोटे वीडियो नेबा ठीक अच्छे
ଶାଗ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ଏବେ ଫାଇନାଲ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଶାଗ ମଞ୍ଜି ପଣା ହେଲା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଶାଗ ଅଛି ଶାଗ ପଣା ଟିକେ ଲାଟ ଦେଖିଲେ এইটা কি ମଞ୍ଜି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଶାଗ ମଞ୍ଜି ଜାଣିଛି ଚାଉଳ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଉଳ ଉଠିବ କି ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗର ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯିବୁ ତା ମାଆକୁ ତ ମୋ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ତ ତା ମା ପୁଣି ବୋଲା ମାତା ତ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା ଗରମ ପାଣି ହାତରେ ପକାଇ ଯାଇଛି ତ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବ ତ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପରେ କଥା ହେବା ତ ଏଠି ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବି ଏମିତି ବୁଣିଲେ ବୁଣି ହେବନି ତ ସେଥି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମାଟି ମିଶାଇ ଦେବା ଗୁଣ୍ଡ ମାଟି ମିଶାଇ ଦେବା ଏବେ ଏତିକି ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ ହେବାର ଅଛି ନା ମଞ୍ଜି ବୋଲେ ହେବ ନାହିଁ ନା ଗୁଣ୍ଡ ମାଟି ମିଶାଇ ଦେଉଛି ମାଟି ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ସବୁଆଡ଼େ ହେଇଯିବ এটা ମାଟି ମିଶାଇଲା ପରେ ଏଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଆକୁ ଗୋଟେ ହାତ ଅଛି ନା ଦୁଇଟା ହାତରେ ଭଲ ଅଛି ଗୋଟେ ହାତ ଭଲ ଧରିଛି ଆଉ ଇଆଡ଼େ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି ହେବ କି ହଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛି ନା ଯଦି ମାଟି କମେ ବୋଲେ ଆହୁରି ମାଟି ମିଶାଇବ ମଞ୍ଜି କମେଇଲେ ତ ମିଶାଇବ ନାହିଁ ନା ମାଟି କମେଇଲେ ମିଶାଇବ ମଞ୍ଜି ହେଲା ଘର ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମଞ୍ଜି ପୁଣି ମାଟି ସାଙ୍ଗେ କାଢ଼ି ଆଣିବ ତ ଏତିକି ମିଶାଇ ଦେଇଛି ତା ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିଦେବା ଆଉ ଭିତର ତଳର ଉପର ସବୁ ଦେଖ ମିଶିକିନା ଭଲ କରି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି କିଛି ଏମିତି ହେଇଛି ଦେଖ ମାଟି ବି ମିଶିଛି ମଞ୍ଜି ବି ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖ ଏଟାକୁ ସବୁଆଡ଼େ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଆଉ ଟିକେ ମାଟି ଟିକେ ମିଶିବ ହଁ ମାନେ ମାଟି ଟିକେ ମିଶାଇବା ମଞ୍ଜି ମିଶିଗଲା ନହେଲେ ଅଳ୍ପ ହେଲା ସବୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଟିକେ ହେଲା ଅଳ୍ପ ସବୁଆଡ଼େ ଦେବା ନା ଆଉ फाइनाली केते थिला मंजी और केते हैला बहुत हैला तो स्टांड करबी कैमरा को रखी कुटी कुटी जगह रे पूरे बुनी भी हैला जगह मिला नहीं फाइनली एटी बापर टाइम करछि 8% ठीक अछि गोटे साइड हो गला आ गोटे साइड जा तो से साइड और कैमरा कर जहाँ जी देखले गोटे साइड जी सरला मंजी गुण सब सर गली सब सरदेली एवं गाई बुला डाल डाल जगह माटी को लेवल कर साइज कर
तो गोटे साइड सरीगला आ गोटे साइड कैमेरा रखा जगह नहीं तो से रखुना तो देख तुमका लगेबाटा ठीक है। गाली का सीन mulo ni elak dasni teme talat gutta mu ena awde bek tante na hinde काय सेंड करू जो तार पिंकी तो तार साठी मोरी माने येऊन तुसना बोले की बात काउचू ई बात काउचू ते चादर देबो e de jora amra pata hasi ते चादर दे दे ओरे काल दे ambo to kai bata ka itai do e ke jutai denki अब सारे हां किसका बात उनका तीन चुके मैं भी यार कैसा बता ते जाएगा ते जा मत वो बात होगा ले दो स्टोरी पूरा बेटा का कितना so bukai barat putro ta बात दो तो तारी आप जानते हो ई मैंने कहते मन्नो रे आपका तो तला ना पेन बताओ ये नहीं बनेगा हां ये तो पेंट सकता है चलो तो ले जाओ आप तीन कोनु कोनु खाचा मार और कितना है ना हाथ तो न धोई कर मुइला खाइबी ना केबेल भात ఏది కల కనకస్తే గుసందే ఆచు ఫిల్తే తోలా నేను పడే అన్న ఆహా జీవనే నే అతి గురుతా బియతి ఆస్తో కదే లే ఆస్తో కదే এটা লোকে ধর এটা লোকে ই হ্যাঁ ধর এটি গুটে পোকাটি জোনা জোনা
ପକା ମୁଁ ପକେଇଦେବି ଏ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପକା 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 ବନ୍ଦ ଖାनु ତ ମକା ହେବ ନା ବୋଲି ତୁ ଖାଇବୁ ନା ଏଣିକି এটা কুমড়া মঞ্জি এটা শিম্ব শিম্বার গুটে কাই শিম্ব এতি পড়লা পড়লা কুমড়া মঞ্জি তো মকা মঞ্জি রোতা এটা পড়তে পাতা নহলে হবো নাই মুতা করবো তার रोटा पोती दे बता ये करो बेबोई करा केतरा लगाणु छु हां केतरा लगाणु छु उल्ची सब सब आने बेग बेग आण हो टाइम हे जिवो बेग बेग आण मते टाइम हे गेल म पळाइ जेबी लुच्ची करी फोटो टाकी बेग आण एटा एतके के बोई देख कर पळाया पार तो नहीं तू एक बया ही करा या गुटे गुटे बो बे हेला तो एंती तो भय बट्टा केने जेतर काटण बाकू पुष्पा माजी काट चरबल बे ज्ञान काट आरी 10 टा ना बे काट नेबे की नले मैं कैमरा बंद कर देबी नले बंद करबे की नहीं हां नहीं अबे नले बे बोडा ये दूसरा नहीं एक तीनटा नहीं जा हां से दुटा नहीं जा नले हो जा एंती तो गुटे गुटे लगता नेबो तो हेबो तो कि नहीं जे एंती लगन तो हेजो नाच पड़ी बे टेंगा टेंगा नाच पड़ी बे जान बे गीत लगा बे बे नाच बोले गीत लगा देबी नल नहीं तू नाच बजे टेंग टेंग कर केनते ले बे बे नाच और मैं बंद कर देबी नल कैमरा क्या भी देखा भी ना मोबाइल तार तो बिकी देबी 2 दिन हेले देखो ना पैसा दे 200 टका हाउ दे नले किन बार गोटे